ତମେ କାଳିକା ମାତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜୁହାର କରୁଛେ ତମେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀକେ ଜୁହାର ইয়ারে গলে বি ছাটিয়া ছাটিয়া সেয়ারে গলে ছাটিয়া এয়ারে গলে বি ছাটিয়া ছাটিয়া সেয়ারে গলে ছাটিয়া আগে মঝি ডানে হেলিঠিয়া মতে কাইকি ডাকুছ বুয়া মুই আউছে ব যাউছে ব তের দিন জাগর কাইকি ডাকুছ পুলিশি বাবু বোঝে মাধারো তে মাধারো কাইকি ডাকুছ পুলিশি বাবু বোঝে মাধারো তে মাধারো যে মাধারো নাম বদলি গোলাপ গ্রাম রখি নাম মোর দেখো ছাতিরে কলম গার দোষা দোষ ক্ষমা করো মোর মই কহিবি সবু কথা দিজ জ্ঞান সুজ্ঞজন তুম ঠারু শুনি ছাটিয়া হইলা ঠিয়া শুণ সুজ্ঞজন তুম ঠারু শুনি ছাটিয়া হইলা ঠিয়া ধীরে ধীরে ডুলু টুকুনু ঢুলিয়া ভাই ঠকুর মহুরিয়া মতে কাইকি ডাকুছ বুয়া মই কহিবি সবু কথা দিব জ্ঞান 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏଥର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା ମୋର ଦେଖ ଛାତିରେ କଲମ ଗାର ଦୋଷା ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମୋର ମୁଁ କହିବି ସବୁ କଥା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ सत्या ओबो सापे कल मेले रे ना अरे मेले सत्या आज्ञा मुंडे मारो सार की ये थोड़ा पढ़ने के रहता से आगे आगे नमस्कार 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 ये तो फैक्ट्री में आके लेके देखा हो जाएगा फैमिली अच्छा अच्छा
और फैमिली पैक अच्छा कौन मैडम कर आज्ञा 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 एड़े बड़ तेतली गछ अछि देखा जाउनी बोले मोलाना बसी मोलाना ठिया है ये गछ चढ़ुला तौल उपरु पड़ी के मोला हां दुआंडे पदे जान दे जना सास्ता कालून पासे सादा से हां सबके बाहर पेवंती कोलो केमती हल्ला कोन हल्ला एटा मोड़ रही रिपोर्ट किए दबो एटा रिपोर्ट किए दबो के गाड़ी कोन काली से आगे हम नथिली नाइ राय के थाना को काले रिपोर्ट किए रखि मोर झियो माने के जानी थिबे हां ए झियो आ नरे झियो लबंग लता घरे अछु कुतु नाई आ नरे झियो लबंग लता घरे अछु कुतु नाई तोर मा आर छाया पकेट रे रिपोर्ट रखिजे मोई तुई आ नरे झियो धरे जेते अच्छा सभा मधुरे सबु बाबू भाई सुनो जेते जेते अच्छा सभा मधुरे सबु बाबू भाई सुनो गुटारू दुईटा संतान जन्मिले हेबो जाइया परसान बाबू बंची थिबो जेते दिन काम चालू थिबो सबु दिन मुई कइबो सब कथा दिबो ज्ञान झियो नाइले हां यारोई मुलिया रोइबो आनिछे गुटे कोनिया दिने सुई नाई उले सुई नाई न करो मते छानिया मोय आउछे बो 13 दिन रता करो जुहार 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 करुचे सभा जने के जुहार 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 करुचे सभा जने के जुहार मोर बा कोरा चौकीदार बाबू साना झियो मोहितार जुहार जुहार बुआ डाक देला दीदी बोली इतने आसुते मोई बुआ डाक देला दीदी बोली इतने आसुते भाई मोटुआ जाइते राइया थाना रिपोर्ट आनिते मोई मोई आउते गो जाउते गो डाकुथिले मली 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 बापा डाकुथिले गेली माँ डाकुथिले मली 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 बापा डाकुथिले गेली बापा माँ कर गोटे बोली झियो गेला बसरिया हेली मुई आउते गो जाउते गो नुआ चटियार झियो
কাটা দেখতে পাবো হাড় না তো দেখলে হাড় কাইলে দেবো এবা হাড় দেখি କହୁଛୁ କିଏ ନାଳୁଆ ଦଶ ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ ଅଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ଟିକେ ଅଛି ଚାଉଳ କିଲ ବାବୁ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ ଚାଉଳ କିଲ ବାବୁ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ ଦିନକୁ 1000 ଦିନକୁ 1200 କରୁଛେ ମୁଇଁ ଥରେ ଆସ ପୋଷେ ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ धीरे 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 मते मारी देव किए आखि तुई तो कि बसी खली रे खाइली भात बा खली रे खाइली भात एबा 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 खली रे खाइली भात बा खली रे खाइली भात ई पोले से बाबूर पेट भाई चिकन रे दली लता दिन कुचतर अंतर से सीधे मने मख से गोई दिन कुचतर अंतर से सीधे मने मख से गोई एते अच्छा पर जेते को पुलिस काथा में मन नाही मुई आउते गो जाउते गो नो चटियार दी टंगा मोल्या अठाई मार घटिया थार कपाई 100 टंगा मोल्या अठाई मार घटिया थार कपाई ठियारे काम सरी जाए सहीबाकू पड़े नाही घरे आस गो पुलिस बाबू परीक्षा करिबा पाई सभा मध्य जते भेंडिया चंदिका थाने मन नाई ए सभा मध्य जते भेंडिया चंदिका थाने मन नाई कथा बइसिया भेंडिया पाखरे बोरार माडत नाई मुई आउते गो जाउते गो नुआ चटिया रखी पढ़ले दोते अगना सप्तम हरे दांगेरे पढ़ले दोते अगना सप्तम हरे दांगेरे दसम बेल को दसम है बोले बोले घटा काले
ମୁଇଁ ଆଉଛେ ଗ ଯାଉଛେ ଗ ନୂଆ ଛାଡ଼ିଆର ଝି ଦି ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ଏସୁରେ ଆସୁଛେ ମୁଇଁ ଦି ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ଏସୁରେ ଆସୁଛେ ମୁଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଡ଼ ତ ଯାହା ତ ଖାଇଛି କନ୍ଧମାଳ ସେତେ ନାହିଁ ମୁଇଁ ଆଉଛେ ଗ ଯାଉଛେ ଗ ନୂଆ ଚଟିଆର ଝି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କି हाँ जानी जानी ना अच्छा आ तमो ना कौन ତମନ୍ନା अरे तो तमो ना लगा तमो ना कौन ତମନ୍ନା कौन कहउछंदी तमो ना कहले से कहउची तमो ना ସାଇକାର ପଚାରୁନ ନାଇଁ କଥା ଦଉନା हाँ अच्छा ठीक ठीक अच्छा झियो तमो ना कौन टाइटल सब बताइबो ତମନ୍ନା 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 एवा मुझे टेंशन करना आज इतने सिपड़े मालेरी बाग्राम तमो ना कौन ତମନ୍ନା झियो मु पूरा हिट लुक तमो ना कौन ତମନ୍ନା बास्ता कहउछु तू ମର୍ଝିଆ ମାନଙ୍କର ନାଁ କହିଦେବି କି ଆଜ୍ଞା ହାଁ ଏଇଟା ଆମର ସାନ ଝିଅ ମଧୁମିତା ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ବଡ ଝିଅ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏଇଟା ମୋର ମଝିଆ ଝିଅ ନିଶା ମହାରାଣା ହଁ ମର୍ଝିଆ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଲାଗଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଧ ଆଡେ ନଦୀ ଆଡେ ଯାଇକି ଆଇବି हाँ जाओ तुम जाओ ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ନାଁ ଯାକ आगे टिके ना टिके कहिथिले भलै थाता अब से झगड़ा पर्यंत काई जाई ତମେ ତ କହିଲେ ତ ଶୁଣିଲ କି ଆଉ ହଉ ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି हां ଦିଅ ଟାଇମ୍ ଟା ହେଇଗଲାଣି आ देबो टिके रमस आज न देबो काल तो लास्ट आज टिके रमस टिके करिया भलो किना कर देबो हां हाथ तो छड़ा कर पुरी हाथ को हां हाथ छड़ा करले आउ पाइबा नहीं मुश्किल है मेरी देला हां मधुमिता तम कथा बेसी बेसी मने पड़े हाय तमे हो तमे रानी बोला साइकिल चलता नहीं चला जाता है लड़की पटता नहीं पटा जाता है वाह क्या शायरी क्या है ବେଶୀ ଯାଇକି ମାର ମଣିଷ ମରିବ ଦୁନିଆ ସରିବ ପ୍ରେମ ତ ସରିବ ନାହିଁ ମଣିଷ ମରିବ ଦୁନିଆ ସରିବ ପ୍ରେମ ତ ସରିବ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରେମ ମତେ ପାଗଳ କରିଛି ଭାଇମାନେ ଜାନୁ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ তুই তো মেন এই যে আগে ଆଉ आज्ञा फुल चार्ज होची करंट फुल करंट होची ତାହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ହଉ ହଉ ଯା ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିକେ ଆମ ଥିଲେ ଟିକେ ଡାରଦା ଟିକେ ଟିକେ ହବ ଆଉ ବେଶୀ ବି ଟିକେ ଆଉ
मारे ହଉ ହଉ अरे तो मजा ही नहीं है হ্যালো ভালো ট্রেনিং ও ট্রেনিং তো নেবা বর্তমান দিকে হও মথার দেই পট অঢণি আপনি বুঝে বেসাজি মোরানি রাতি হেই জীব দিন তু পরামর তুনে জন্ম তু পরামর তুনে জন্ম মথার দেই বেনে সিকনা হই বুঝে বে মোবাই কিনা আড়িবু টাটিয়া গিনা পেন্ট ভিতরে কালিয়া সুনা পেন্ট ভিতরে কালিয়া সুনা রেডি তো রেডি রেডি কচি ভেন্দি কথা কহিছিয়ে কোমল বচনৰ পছৰো মাইলা ঘন ঘন এড়িকি ওলেই গাই এড়িকি ওলেই গাই কান্দে গাই পুরা পিটেই দিলা মো ঘাই একে ধার যা ধার মে ভাই একে গাই মারা মারা সন্ধাবে মারা কেমি কি হবা খেলা বেহতা করে কেমি কি হবা খেলা আমার লোক তো নাহান্তি আউ